Представьте, что все, во что вы верите, тщательно срежиссированная постановка. Ваши амбиции, страхи и даже самоощущения – лишь отголоски глубоко укоренившегося программирования, настолько искусно выстроенного, что вы даже не осознаете свою несвободу. Вы не мыслите самостоятельно, а лишь повторяете чужие слова. Вы не делаете истинный выбор, а подчиняетесь. Хуже всего то, что вы считаете себя свободным. Кто же вы на самом деле? Пробудившийся человек или просто персонаж в сценарии, написанном задолго до вашего рождения? Джиду Кришнамурти был одним из немногих, кто осмелился высказать то, что многие не хотят слышать. Жизнь — это иллюзия. И только по-настоящему живой человек может это осознать. Все вокруг — общество, отношения, правила, которым вы слепо следуете, часть грандиозного обмана. Но если все иллюзия, возникает вопрос, который мало кто осмеливается задать. Существует ли что-то реальное? Если у вас хватит смелости, оставайтесь с нами до конца. В противном случае можете вернуться в свой уютный мирок. Представьте, что однажды вы проснетесь и поймете, что все, чем вы жили до сих пор, — ложь. As aspirações, os receios mais íntimos e a própria identidade individual não emergem espontaneamente do âmago do ser. Pelo contrário, são implantados, meticulosamente programados e moldados, inseridos na mente como software invisível e onipresente. Desde a tenra infância, o indivíduo é condicionado a obedecer sem questionar, a aceitar sem hesitar, engolindo dogmas e preceitos sem exame crítico. O mundo circundante impõe crenças, valores e normas como se fossem verdades irrefutáveis, axiomas inquestionáveis. No entanto, impõe-se uma reflexão crucial. Quem estabeleceu tais verdades? Quem decretou que o sucesso se resume à acumulação de riqueza material, que o amor se manifesta como posse e que a essência da vida reside no ter em vez do ser? Será que o indivíduo já se permitiu questionar se realmente escolheu o caminho que trilha? Se as decisões que toma emanam de sua própria vontade ou de uma programação externa? A sociedade contemporânea assemelha-se a um teatro impecavelmente encenado, um palco grandioso onde cada ator desempenha seu papel sem sequer suspeitar que nunca foi o autor de seu próprio roteiro. E quando alguém se desvia do script pré-estabelecido, quando ousa romper com as convenções e questionar o status quo, qual é o preço a pagar? O indivíduo é silenciado, ridicularizado e taxado de louco, como se a sanidade residisse na conformidade cega. Krishnamurti, com uma clareza implacável, lançou uma luz penetrante sobre essa dinâmica perversa, asseverando que não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. E, paradoxalmente, a maioria persiste em manter-se ajustada, empenhada em uma corrida frenética, competindo, consumindo e buscando incessantemente a aprovação alheia, como se a vida fosse uma busca incessante por um objetivo final, troféu invisível cuja natureza permanece enigma para todos. А что, если все это всего лишь иллюзия? Представьте себе тех, кто провел всю жизнь в погоне за чем-то, а, достигнув цели, обнаружил лишь пустоту. Бизнесмен, пожертвовавший всем ради богатства, внезапно осознает, что деньги не способны заполнить душевную брешь. Артист, мечтавший о славе, в итоге чувствует себя более одиноким, чем когда-либо прежде. Пара, вступившая в брак с верой в счастливый конец, постепенно оказывается в ловушке бессмысленной рутины. Почему так происходит? Потому что они жили в мире грез, поверили в обещание, которому не суждено сбыться. В этом мире иллюзий разум человека не обретает покой, а напротив, искажается ложным представлением о себе. Человек не свободен, он – продукт своей культуры, семейных ценностей, религиозных убеждений, исторического прошлого. Он – лишь конструкция, возведенная под влиянием внешних факторов, и все, что он считает истинным, может оказаться всего лишь отражением невидимой тюрьмы. Но если все вокруг – иллюзия, существует ли хоть что-то подлинное, именно это предстоит выяснить. Задавался ли кто-нибудь вопросом, кто он есть на самом деле? Прежде чем ответить, стоит задуматься. Ведь когда человек рождается, его разум – чистый лист. Вначале не существовало ни имени, ни национальности, ни вероисповедания, ни идеологии, ни предпочтений, ни убеждений. Человек представал чистым, свободным существом, не обремененным никакими ярлыками. Но затем начиналось обучение. Ему сообщали его имя, его религию, представление о добре и зле. Ему указывали, во что верить, о чем мечтать, чего бояться. И постепенно он превращался в эту сконструированную личность.
Незаметно для себя он оказывался запрограммированным на идентификацию с тем, с чем не рождался. И теперь возникает вопрос. Если все это было внедрено в человека, то кто он без этих влияний? Киш М. выразил эту мысль предельно ясно. Человек свободен по природе, но его мысли всего лишь отражение общества, в котором он вырос. И это осознание может быть болезненным, поскольку если его мышление не является его собственным, то и его желания также не принадлежат ему. Человек стремится к тому, к чему его научили стремиться. Он ищет счастье в тех местах, которые ему указали. В деньгах, успехе, любви, статусе, даже не задаваясь вопросом, действительно ли это заполняет что-то внутри него. Теперь стоит взглянуть на свою жизнь. Каждое решение, которое когда-либо принималось, было ли оно действительно своим? Этот вопрос заставляет задуматься о степени собственной автономии и о том, насколько sильно человек подвержен влиянию внешних факторов в формировании своей lичности e жизненных целей. As vestimentas que adornam o corpo, a profissão que se exerce com afinco, o companheiro ou companheira que caminha ao lado, a imagem refletida no espelho. Seriam, porventura, frutos de escolhas genuínas ou imposições sutis do destino? A psique humana, em sua complexidade, manifesta aversão ao vácuo existencial. Assim, buscando mitigar a angústia inerente à incerteza identitária, ela se agarra a construtos predefinidos, a modelos prontos para vestir. E dessa forma, a humanidade segue desfilando máscaras, aprisionada em rótulos limitantes, encenando papéis cuja essência permanece obscura. Paradoxalmente, mesmo quando a consciência da farsa se manifesta, o abandono dessa ilusão se revela um desafio assustador. Afinal, despojados desses adornos, qual seria a verdadeira face? A sociedade, em sua incessante busca por preenchimento, nos impulsiona a evitar o silêncio, a solidão e a ausência de estímulos. Observe-se a constante necessidade de entretenimento. Celulares, melodias efêmeras, diálogos superficiais, redes sociais onipresentes. Em momentos de introspecção prolongada, a percepção de um vazio inquietante pode emergir, revelando a fragilidade da existência. Krishnamurti, renomado pensador, proclamava que a busca pela verdade reside na coragem de atravessar esse vazio sem temor. No entanto, a maioria da humanidade se esquiva desse confronto, preferindo o conforto ilusório da crença em suas próprias ideias, opiniões e narrativas, pois a verdade nua e crua, em sua essência, amedronta. Arthur Schopenhauer, outra figura imponente no panteão da filosofia, nutria uma perspectiva ainda mais sombria sobre a existência humana. Para ele, a vida, em sua essência, era sinônimo de sofrimento. E a plena consciência dessa verdade inexorável nos conduz inevitavelmente ao desespero. Schopenhauer argumentava que o ser humano está irremediavelmente condenado a ansiar incessantemente por algo que jamais será capaz de proporcionar-lhe satisfação duradoura. No entanto, Krishnamurti ousava dar um passo adiante nessa reflexão profunda. Para ele, o cerne da questão não reside no ato de desejar em si, mas sim na ilusão de acreditar que somos, em essência, esse desejo. Convida-nos, então, a uma reflexão crucial. Se tudo aquilo que acreditamos ser nos foi transmitido, ensinado, moldado por influências externas, o que resta quando despojamo-nos de todas essas camadas? Quem somos nós despidos de nosso nome, de nossas memórias, de nossas crenças arraigadas? Se essas indagações provocam desconforto, eis um sinal auspicioso. O indivíduo está começando a vislumbrar as grades da prisão que o aprisionam. A questão que se impõe agora é: terá a coragem de libertar-se? Já se questionou por que a verdade, em sua forma mais pura e essencial, raramente é ensinada? Desde a tenra infância, somos instruídos a ler, escrever, realizar cálculos complexos, mas raramente somos guiados a desenvolver a capacidade de pensar de forma autêntica e independente. Ninguém nos incentiva a olhar para dentro de nós mesmos, a explorar o âmago de nossa identidade e a questionar: quem sou eu, afinal? Qual o propósito de minha existência? A vida possui um propósito intrínseco, ou é apenas um ciclo vazio e repetitivo de nascer, trabalhar e morrer? Não se trata de uma mera coincidência, mas sim de um controle meticulosamente orquestrado. Krishnamurti já proclamava que a própria espinha dorsal da estrutura social repousa sobre o medo, a raiz primordial da obediência. Em um momento de reflexão profunda, é imperativo questionar as forças motrizes que impulsionam a existência individual. Será o receio de perder a estabilidade financeira, a angústia de não encontrar aceitação social, o terror de sucumbir ao fracasso,
O pavor da solidão implacável ou, em última instância, o medo da própria mortalidade? O medo, esse maestro invisível, rege cada faceta da experiência humana. Ele molda comportamentos, dita escolhas e define a essência de quem nos tornamos. A sociedade, ciente dessa vulnerabilidade intrínseca, orquestra um bombardeio constante de estímulos atemorizantes. Governos, em sua busca incessante por manter a ordem, instrumentalizam o medo como ferramenta de submissão. Religiões, por sua vez, exploram o medo para perpetuar a obediência cega. O mercado, impulsionado pela ganância, utiliza o medo para fomentar o consumo desenfreado. A cultura, em sua busca por uniformidade, emprega o medo para impor padrões de conformidade. Ao ousar questionar essa teia de manipulação, o indivíduo desperta a fúria do sistema. Quando uma pessoa transcende a ilusão imposta, o mundo reage como se ela representasse uma ameaça existencial. E, de fato, é exatamente isso que ela se torna. O sistema, faminto por perpetuar sua hegemonia, não necessita de mentes conscientes e críticas, mas sim de indivíduos conformados e dóceis. Despertar para a verdade, desvendar os véus da ignorância, não é uma jornada confortável ou isenta de perigos. A verdade, essa força indomável, é intrinsecamente perigosa para aqueles que se beneficiam da escuridão. A verdade possui uma força perturbadora, capaz de demolir as estruturas do conhecimento pré-estabelecido. Diante dessa potencialidade, muitos indivíduos optam por refugiar-se no conforto da ilusão, preferindo a segurança de uma mentira apaziguadora à confrontação com uma realidade por vezes implacável. O renomado filósofo Krishnamurti já advertia que a verdadeira liberdade não reside na mera seleção entre alternativas previamente delimitadas, mas sim na percepção de que a própria necessidade de escolha pode ser uma artimanha. Em outras palavras, desde o momento do nascimento, as escolhas individuais são, em grande medida, influenciadas e direcionadas. A sensação de autonomia decisória, por vezes, mascara um condicionamento sutil, operado dentro dos limites de um sistema pré-definido. A história está repleta de exemplos que ilustram essa dinâmica. Sócrates, por questionar os alicerces da mentalidade vigente em sua sociedade, foi sentenciado à morte. Galileu Galilei, por sua vez, que ousou desafiar a visão hegemônica do universo, sofreu perseguições e foi silenciado. Atualmente, aqueles que se atrevem a expor verdades inconvenientes são frequentemente alvos de ridicularização, ataques e tentativas de desmoralização. O sistema, em sua engenhosidade, não necessita recorrer à eliminação física do indivíduo dissidente. Basta que o transforme em um lunático aos olhos da maioria. Afinal, quem estaria disposto a dar crédito a alguém que proclama que tudo não passa de uma grande ilusão? Quem ousaria dar crédito a alguém que proclama a existência como um grande palco, onde inadvertidamente representamos papéis predefinidos ao longo dos anos? Contudo, e se essa voz solitária detiver a chave da realidade? Imagine por um instante que você se encontra em um sono tão profundo que ignora os grilhões invisíveis que o aprisionam. Qual seria a sua reação diante da revelação da verdade? Diante do desmantelamento da ilusão, a humanidade se divide em duas correntes reativas. Uma parcela, confrontada com a fragilidade do mundo que conhecia, sucumbe ao desespero, ansiando pelo retorno ao conforto da falsidade. O vazio da liberdade irrestrita se revela aterrador, um abismo onde a segurança das certezas se esvai. Arthur Schopenhauer, o filósofo da vontade, já nos alertava. O ser humano possui a liberdade de agir conforme seu desejo, mas não detém o poder de moldar o próprio querer. Nossa vontade, portanto, seria uma construção externa, esculpida antes mesmo de nossa chegada ao mundo. Diante desse cenário de manipulação onipresente, qual seria o resquício de individualidade que nos resta? Se você persistiu na leitura até este ponto, merece reconhecimento. Seus olhos já vislumbraram a porta da prisão. No entanto, o desafio mais árduo se apresenta agora. Você possui a coragem necessária para cruzá-la? A verdade, implacável, fere como uma lâmina afiada, demolindo as estruturas que sustentavam sua existência. Uma vez exposto à sua luz, o retorno à ignorância se torna impossível. Imagine a trajetória de uma vida inteira, dedicada à crença de que se avança em direção a um objetivo grandioso, um propósito maior, uma gratificação final que justificará cada passo da jornada. No entanto, um dia fatídico revela que não existe nada além do ponto derradeiro dessa estrada. Qual seria a reação diante dessa desoladora constatação?
Arthur Schopenhauer, renomado filósofo, acreditava que essa revelação inevitavelmente conduz ao desespero. Para ele, a própria essência da existência humana reside no sofrimento. Nascemos imersos em desejos insaciáveis, fadados a nunca serem plenamente realizados. Nossos dias são consumidos na busca incessante pelo prazer e na fuga desesperada da dor, apenas para descobrirmos que a alegria é efêmera, como um raio de sol passageiro, e que o sofrimento implacável sempre retorna. Schopenhauer metaforicamente descrevia a vida como um pêndulo oscilante entre a dor lancinante e o tédio paralisante. Isso implica que estamos constantemente presos em um ciclo vicioso, ou sofremos pela ausência daquilo que ardentemente desejamos, ou nos vemos consumidos pelo tédio avassalador diante daquilo que já conquistamos, mas que paradoxalmente não nos proporciona a satisfação almejada. Ao contemplarmos nossa própria existência, torna-se evidente a repetição constante desse padrão sombrio. Almejamos incessantemente a riqueza material, acumulamos uma quantia considerável, mas invariavelmente sentimos que nunca é suficiente. Ansiamos por um relacionamento amoroso, encontramos um parceiro, mas logo somos assaltados pela nostalgia da liberdade perdida. Стремление к успеху, упорный труд, но даже достигнув его, человек часто не испытывает удовлетворения. Человечество словно заточено в тюрьме собственных желаний, никогда не достигая полноты и покоя. Шопенгауэр видел выход в отказе от желаний, в стремлении к минимализму и принятии неизбежности страданий как неотъемлемой части жизни. Однако Кришнамурти представлял эту тюрьму в ином свете. По его мнению, не жизнь сама по себе является источником страданий, а ум, подверженный страданиям. Проблема кроется не в самих желаниях, а в нашей вере в то, что мы и есть наши желания. Отсюда и проистекают муки: страх неудачи, боязнь потери достигнутого, ощущение пустоты после утраты. Возможно, корень проблемы не в самой жизни, а в том, как нас научили ее воспринимать. Кришнамурти утверждал, что нет пути к истине. Истина — это состояние восприятия, свободное от страха. В то время как Шопенгауэр видел в существовании неизбежное проклятие, Кришнамурти предлагал иное видение. Иллюзию можно растворить, освободившись от оков страха e ложных представлений. A indagação central que permeia a existência humana reside na natureza intrínseca do sofrimento. Seria ele um componente inseparável da vida, conforme defendia Schopenhauer, ou uma mera quimera engendrada pela mente? Krishnamurti observava que a maioria das pessoas se esquiva desse debate, pois a noção da ausência de um propósito inerente e da natureza ilusória de nossas buscas pode ser avassaladora. Basta observar a miríade de indivíduos que fogem do silêncio, da solitude e da consciência plena. A proliferação de entretenimento, consumo e distrações serve como um escudo contra a reflexão profunda, pois, ao cessar a busca incessante por estímulos externos, o abismo existencial se revela. Schopenhauer vislumbrava a vida como um pesadelo inescapável, enquanto Krishnamurti a percebia como um sonho cuja natureza ilusória, uma vez compreendida, nos liberta para uma vivência autêntica. Diante dessa dicotomia surge a questão: qual perspectiva ressoa em você? Se a totalidade de sua experiência até o presente momento se revelar uma ilusão, optará por permanecer adormecido ou despertará para a realidade? A decisão derradeira repousa sobre os ombros de cada indivíduo. O cérebro humano, essa complexa estrutura, assemelha-se a uma engenhosa máquina de ilusões. Longe de buscar a verdade pura e simples, ele anseia pela segurança, pelo conforto da previsibilidade. A ciência, com seus métodos rigorosos, já comprovou que a mente atua como um filtro poderoso, uma espécie de guardião da sanidade. Ela não nos apresenta o mundo em sua forma crua e objetiva, mas sim como necessitamos percebê-lo para preservar nosso equilíbrio mental. Desde os primeiros anos de vida, cada experiência, cada crença arraigada, cada medo paralisante tece intrincados circuitos neurais que moldam nossa percepção da realidade. Não somos capazes de contemplar o mundo com objetividade, mas sim através das lentes distorcidas de nosso próprio condicionamento. Para ilustrar essa ideia, imagine a seguinte situação. Um indivíduo caminha pela rua e percebe que alguém o observa. Quase que instantaneamente, sua mente começa a criar uma narrativa, uma história que busca explicar o olhar alheio. Ele está me julgando, pensa o indivíduo. Ele deve estar pensando algo ruim sobre mim. Talvez eu tenha algo estranho no rosto. No entanto, a verdade pode ser muito mais simples e prosaica. Talvez a pessoa que o observava estivesse apenas distraída, absorta em seus próprios pensamentos, alheia à presença do indivíduo.
Esse exemplo corriqueiro demonstra que não reagimos à realidade em si, mas sim às nossas interpretações subjetivas da realidade. Como bem observou Krishnamurti, um renomado filósofo, a maior de todas as ilusões é acreditar que somos capazes de pensar com total liberdade, desvinculados de nossos condicionamentos e preconceitos. As descobertas da ciência moderna corroboram essa premissa com estudos de neurociência revelando que as decisões humanas são frequentemente tomadas antes mesmo de alcançarem o limiar da consciência. O cérebro, essa complexa máquina biológica, age como um maestro invisível, orquestrando escolhas e, posteriormente, tecendo a ilusão de que a decisão emana da própria vontade. Em outras palavras, a identidade individual, a narrativa pessoal, as dores e os anseios podem ser, em sua essência, meros padrões mentais automatizados, repetidos incessantemente ao longo da vida. Diante dessa inquietante possibilidade surge a questão crucial: como transcender essa programação predefinida? O renomado filósofo Krishnamurti, notório por sua aversão a gurus, mestres e sistemas dogmáticos, defendia que a única transformação genuína reside na revolução interior, no despertar da consciência individual. A ciência contemporânea ecoa essa visão, com a neuroplasticidade demonstrando a notável capacidade do cérebro de se remodelar e se adaptar. Se a mente humana se configura como uma prisão erguida ao longo de anos de condicionamento, a libertação reside na desconstrução metódica dessa estrutura limitante tijolo por tijolo. Mas como trilhar esse caminho de desmantelamento? O ponto de partida reside na observação imparcial da própria mente, sem julgamentos ou preconceitos. Krishnamurti proclamava que a observação sem escolha é a forma mais elevada de aprendizado. Em vez de resistir aos pensamentos e emoções que emergem, o indivíduo deve simplesmente testemunhá-los como um observador neutro em um palco mental. Представьте себе ситуацию. Вас захлестывает волна страха, гнева, зависти или вожделения. В этот момент остановитесь и станьте наблюдателем. Откуда взялось это чувство? Кто его туда поместил? Действительно ли оно ваше? Или это чужая программа, внедрившаяся в ваше сознание? Современная нейронаука подтверждает, что практика осознанности или mindfulness способна перепрограммировать мозг. Когда человек наблюдает за своими мыслями без эмоциональной реакции, он ослабляет те самые автоматические паттерны, которые управляют его жизнью, словно марионетки. Далее подвергайте сомнению все, во что вы верите. С самого детства людей учат, что одни вещи хороши, а другие плохи. Но кто установил эти правила? Известный философ Кришнамурти утверждал, что любая вера – это форма заключения в тюрьму собственных убеждений. Единственный способ постичь истину – не верить слепо ни во что, будь то слова автора или кого-то другого. Наука называет это критическим мышлением, способностью подвергать информацию сомнению, прежде чем принять ее. К сожалению, лишь немногие обладают этим навыком. Большинство просто впитывает то, чему их учат, не проводя собственного расследования. Поэтому задайте себе вопрос: что в моей жизни действительно принадлежит мне, а что было навязано извне? И, наконец, откажитесь от стремления к безопасности и стабильности. Кришнамурти утверждал, что жажда безопасности произрастает из страха. Общество внушает нам стремление к стабильности. Надежная работа, крепкий брак, финансовые накопления и непоколебимая уверенность. Однако жизнь по своей природе изменчива, подвержена постоянным трансформациям. Научные исследования показывают, что мозг испытывает неприязнь к неопределенности, поскольку она активизирует центры страха. Но когда мы тренируем свой ум принимать неизвестное, происходит удивительное. Уровень тревожности снижается, а мозг адаптируется к новым условиям. Это означает, что вместо того, чтобы бороться с течением жизни, нам следует научиться плыть по нему. Четвертый шаг на пути к свободе – принятие пустоты. Это самый сложный этап. Поскольку ум постоянно стремится к заполнению, мы всегда чего-то жаждем – успеха, признания, любви, счастья. Но что, если истинная свобода заключается в отсутствии желаний? Шопенгауэр рассматривал пустоту как проклятие. Для него осознание бессмысленности жизни было невыносимым бременем. Кришнамурти, напротив, видел в пустоте врата к истинной свободе. Когда человек перестает искать внешнюю цель, смысл, навязанный обществом, религией или эго, жизнь становится lегкой e непринужденной. A ciência moderna corrobora essa premissa. Estados de consciência expandida, frequentemente alcançados por meditadores experientes, revelam que, ao libertar a mente da ilusão do ego,
emerge uma profunda sensação de paz e completude. Imagine que a serenidade que você tanto busca sempre esteve presente, obscurecida pelas miragens que lhe foram inculcadas. Você trilhou um longo caminho até aqui, testemunhando o desmantelamento da ilusão. Percebeu que sua identidade, seus anseios, seus temores, tudo isso pode ser apenas um construto mental, uma peça de teatro encenada em sua própria mente. Agora surge a derradeira questão. Você possui a audácia de abandonar tudo isso? Não há promessas de beatitude eterna, nem um paraíso celestial à sua espera. O que existe é a realidade despida de véus, isenta de narrativas, desprovida de ilusões. E talvez, apenas talvez, essa realidade nua seja suficiente para preencher o vazio existencial. Jiddu Krishnamurti, renomado filósofo, já proclamava que a verdade é uma terra inexplorada, destituída de caminhos pré-definidos. Cada indivíduo deve descobri-la por si mesmo, desbravando o matagal da ignorância. A decisão final reside em suas mãos: retornar ao conforto ilusório ou atravessar o portal da consciência adentrando um reino de percepção expandida. A escolha é exclusivamente sua. A essa altura da jornada, você já deve ter vislumbrado que a realidade, em sua essência, não se resume àquilo que aparenta ser à primeira vista. Ela é multifacetada, complexa и, por vezes, парадоксал. Возможно, каждому приходилось испытывать смутное ощущение, что в мире что-то не так, но не удавалось сформулировать, в чем именно проблема. Теперь завеса приоткрывается. Человечество словно застряло в иллюзорной реальности, подчиняясь сценарию, написанному не им. Но именно здесь, на этом канале, зритель не получит готовых ответов. Ему бросят вызов, заставят усомниться во всем, что он считал незыблемым. Если судьба привела его сюда, значит, он подсознательно чувствует, что за пределами привычного есть нечто большее, достойное познания. Так зачем же останавливаться на полпути? Став членом канала, можно получить доступ к эксклюзивным материалам, призванным расширить границы сознания, секретным дискуссиям, дополнительным материалам и глубоким размышлениям, предназначенным лишь для тех, кто искренне стремится вырваться из плена иллюзий. И если это видео нашло отклик в душе зрителя, если оно приоткрыло крошечную щель в его восприятии, он может поддержать этот труд, воспользовавшись функцией Super Thanks. Здесь нет места поверхностным суждениям и простым решениям, ведь истина никогда не давалась легко. Вопрос лишь в том, готов ли он оставаться сторонним наблюдателем или же готов активно участвовать в этом пробуждении. Выбор, как всегда, остается за ним.